Fried chili. Maya, hindi na kita masaod. Iyo. Yes. Tapos, mabakit kita kong kimchi, asi 600 lang. Sige, sige. Basta barang nga kita. Iriba na lang kita pag Saudi. Po. Ginseng, iyong, luya. Pegasus. Pangasus. Panggish. Uy, iba ang ano niya. Kung ini po ang market. Sige, go. Ikaw mauna. Market po, nilig dito po. Nahihiling po nindo kimchi. Pag dadarahon ka na siya. Ayun. Pasalubong. Ayun. Sige. Uy, daddy. Uy, di. Maya. 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 Dishes. Tapos mabaka na lang kita mga nor soup. Sabaw na, sabaw. Timplahan ta. Soup. Uy. May mga suso. Daddy, ba't ganon? Pagsahod. Tapos ano po? Yes, daddy. Daddy, daran mo man ako ang luto mo. Oh my. Pwede man kami. Pwede man kami sa kanila. Ay, sige, sige. Ah. Tapos nung pinabalik kita, Yes po. Ay, yeah, you. I'm here. Uy, maanggutan kita, Beng. Achan. Achan, ay, hindi kita. Mainim mo naman eh. Kami malaog. Achana. Ano yan? Ah. Free yan, di. Free and free. It's a free. It's free. Namit. Hindi pa ba kami? Kuya, manamit lang. Kasi lang. Can I taste? Kita ng dua. Bok mo na? Sige na. Ay, grabe, inubos talaga. Hindi na, gaya. Gutom na ako. Ah. Bako yan na napaparang ko. Kimchi. but it's nice. I taste. Dito lagi na oras sa indang kimchi. Kasi nakakanan na. Ayo. Daddy! Ay, tapos na. So ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to my vlog. We are here in Busan, Korea. sa Korea. Korea. Anyway, concert pa nandun naman. Okay, Ay, sorry! Nawali ko, Johnny. Wala po kung parang angas ko sa video. Train to Busan.
Train to Busan. Where are we, Daddy? Train to Busan. Sa Busan na tayo. Train from Busan. Train from Busan na. Rail Station for Yifan Busan and transfer to the Kunming Line. 前方到站是 Best 座站，要乘坐东海线的乘客，请下等下一站车。次はベックステージでございます。当線線にお乗り換えのお客様はこちらの駅でお乗り換えください。列車進入時に성모 안과병원으로 갈 Oh, sorry. Tara. Atras, picture mo ko. Ayun po, wala kong naman. Magilitas ako. Paano? Papuarap na lang kaya. Oo, harap yun eh. Tapos, Atras ka talikod. Ay, kumari ka mo ko na. Oh. 1, 2, 3, ikot ka. Ikot.
Ika pa ba? Ika. Ika. Yan. Baby lock the door. Ano makikita third wheel maning saro? Ay. How dare you, anak? They're loving. Ano yan ka? Coffee? Yeah, they're Is there a loving. coffee? Don't interrupt them. Don't interrupting them. Ikaw man. Ikaw man. Ikaw man. Ikaw man. Doon. Sige, ma-picture ako. Tao ka lang, tao ka lang. 1, 2, stop. Naman si Daddy? Daddy man nagpipicture. Papansinon man iyo. Nakaragaw ka nito. Yes, I'm taking a video.